हास्ते कितिंगै फेकजनाय मानि खनै आकारमुं सामुं जाया बोरिरगनो सातक पितक रमफ्रे सप्रे खलाइजाकमानि बुथारजाकमानि तै केरं तरुक तरुक बायतंमानि रगनति चासल साब्रमनि रानिर बाजार CPIM साब्रम डिविजन कमिटिनि लुवाजि मुंबाय कासा हिमबतक खादुमानि रेली तै कुथुमुं पान्दा खलाइजाकमानि आरो माजगिमानि LOP जितेन्द्र चौधरी CPIM साउथ हांकर तांगफां आदं बिप्लब सानाल छुटोखिल लोकल कमिटी नि तांगफां पलाश नाथ सभानेत्री अंगै मानजगैखा CPIM नि नेत्री मीना पाल खबै कबनि जुदा जुदा आदंग्र असलो हिमबतक रेली रानिर बाजार चुमाथानि सिमि चेंगै रानिर बाजार करं करं थाइरगो हिमबतक हिमै ताइसा हाइनो हाय कुथुमुई खरां तिसालाइखा हापांनो शेजावै असलो कक नारक थानियो LOP जितेन्द्र चौधरी साका हास्ते कितिंगै फेकजनाय मानि खनै बानिया खलाइमं आकारजाक सामुं सित्रा तांजगै तंगु हास्त्य तरुक तरुक केरं बहायनो बाय तंखा फियाबा शिरिं हास्तेनि मंत्री अकरा अबाहायनो खुक खेंका शेजावै LOP जितेन्द्र चौधरी बते बसाका बायथां बदलनि कचाम केंद्रीय प्रतिमंत्री प्रतिमा भूमिक तै तिप्रामुथा बदल ताबुक हास्ते हापागनो शेजावै खरां तिसावै तंगु तरुक तरुक तिप्रामुथा बदलनो तुइबो खुक खेंका LOP जितेन्द्र चौधरी खुक खाबाय बसाका फानो फाइमानि यागुलो तंको संतंनाय लोकरंनि बुसकांगो नाटक से खलाय फुनुकसियो एडिसि चंबारि सकां अबाहायकेनो फुनुगै तंलायखा लाइथनाय बिसिबा रमै तिप्रामथा बदल एडिसिनो सुबाय तंका हनै गखा खुकबाय अबाहायनो शेजावै कक नारखा LOP जितेन्द्र चौधरी जराका सबो तिप्रालेन नो कम्प्रोमाइज हनै स्लोगान रिवै खरां तिसालायमानि ताबो खेबेले साय तंखा तिप्रासा मन्त्रि अकरा नांनाय एडिसि नाइकलय तंनाय बरक फातार निदा हायकबा बरक तिप्रासदा हनै संमुं तिसाका LOP जितेन्द्र चौधरी बोतै बसाका आगेनि जराबो आगेनि हापांगो केबेंनाय बदलक हापांगो तंमानि जराबो मेट्रिक फेल अंजाक रगनबो सेबक रिजाका फियाबा ताबो कुचुक कुचुक रोंस्रोंजाक रगबो बेकारो कलाय तंगो सामुं करै आजिमुं करै नगो पक पक आचुगै तंनानि नांगै तंगो अ बेकार सिक्ला सिक्लि रगनि जोंजाजनो याकाग्रनानि हास्ते सामुं सित्रा तांजगै तंमानि रगनो मुथाकनानि तै लाम सायातै लाम रनाय रगनो ताइसा लाम काहामो हिमनानि बागै साका LOP जितेन्द्र चौधरी ভুল বুঝার যে গুলিয়ে গেছে এই সেদিনও আজকেও থামিনি ত্রিপুরার যে গণতন্ত্রের চেহারা স্বাভাবিক এরকম একটা পরিবেশে CPIM তার নেতারা তার কর্মীরা এই রাজ্যের জনগণের কথা তুলে ধরবেন সারা ত্রিপুরার যে কথা সাবরুমের কথা এখানে আজ থেকে 2 বছর আগে বছর খানেক আগে বন্যা হলো প্রাকৃতিক দুর্যোগ বন্যা খরা এটা কাউকে বলে বয়ে আসে না বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় মানুষ সম্পদ রাষ্ট্রের দায়িত্ব সরকারের দায়িত্ব এই ক্ষতিগ্রস্ত পরিকাঠামো মেরামত করবে আজকে 2 বছর হয়ে যাচ্ছে আপনাদের ফিনের উপরে বাঁধ মনুর উপরে বাঁধ মেরামত হয়েছে এই ছোট ফিল বরফালাতে কৃষকদের জন্য যতগুলো এখানে লিফট ইরিগেশন ছিল ডিপ টিউবওয়েল ছিল যেগুলো বন্যায় ডুবে সর্বনাশ হয়ে গেছিল যে সেচের কাঠামোর দ্বারা এখানকার কৃষকরা 1 ফসলি জায়গাতে 3 ফসলি করতেন এই সুযোগ তারা পাচ্ছেন কি পূরণ করে এ রাজ্যের মন্ত্রীরা বলছেন এই ত্রিপুরা রাজ্যকে অন্য দামে নিয়ে গেছে তারাই বলছেন কারণ কাগজপত্র তাদের কাছে প্রথম আসে তারাই ভালো জানে এক মন্ত্রী বলছেন 22,500 কোটি টাকা শুধু রাস্তা মেরামত করার জন্য এনেছেন ত্রিপুরা জেলা কি 15 বছর ধরে সেই রাস্তাগুলো কি ন্যাশনাল হাইওয়ে কি স্টেট হাইওয়ে কি জেনারেল এলাকায় কি এডিসি এলাকায় 15 বছর সেখানে আর একটি নয়া পয়সা খরচ করতে হবে না আজকে ত্রিপুরার রাস্তার অবস্থা কি
গ্রামের রাস্তার অবস্থা কি, জাতীয় সড়কের অবস্থা কি, আগরতলা থেকে সাবরমী জাতীয় সড়ক এই অংশটা বামপন্থী ফ্রন্ট সরকারের সময়তে বেশিরভাগ হয়েছে বলে আপনারা দক্ষিণ ত্রিপুরার মানুষ একে উপলব্ধি করতে পারছেন না। আমি আপনাদেরকে বলবো, আপনাদের পরিবারের কোন সদস্য যদি ধলাই জেলাতে, ঊনকোটি জেলাতে, উত্তর ত্রিপুরা জেলাতে কর্মক্ষেত্রে বা কোনো কাজের জন্য সেখানে গিয়ে থাকেন, সাম্প্রতিককালে একটু জিজ্ঞেস করে দেখুন চেহারা কি। ন্যাশনাল হাইওয়ে আমাদের দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সাহেব बड़ाई करे बोले हिंदुस्तान में हम रास्ता बनाने में उपग्रह से हम इसको हम टेस्ट करता है, इसका सर्वे करता है, रास्ते बनाने वक्त पर सैटेलाइट से हम इसका क्वालिटी हम चेक करता है। इस क्वालिटी थोड़ा देखिए उत्तर त्रिपुरा और दलाई में जाकर कैसा क्वालिटी पाठाয় না, কেননা রেগাতে আসলে এখানে ওই গ্রামের কিছু টাউট বাটপার এরা অর্ধেক খেলেও বাকি অর্ধেক দিতে হবে গরিব মানুষকে, তাদের রেগা বরাদ্দ না, এমন কিছু টাকাতে বরাদ্দ ওই রাস্তা মেরামত, এরপরে অটল জল মিশন, তারপরে কি জানি বলে সারা ত্রিপুরাজ্য নাকি একেবারে মিনারেল ওয়াটারের মতো করে বাড়ি বাড়িতে গিয়ে পাইপলাইনে গিয়ে তারা জল তুলে দিয়েছে। গত 7.5 বছরে 7,500 কোটি টাকা খরচ করেছে কাগজে পত্র, এই প্রায় 3,500 কোটি টাকা খরচ করেছে। চেহারা কি? হ্যাঁ, কোথাও যদি জল পড়ে আয়রনের জন্য জল খাওয়া যায় না, কোথাও একবার না, তাদের দেবতুল্য কার্যকর্তাদেরকে কিছু বিল পাইয়ে দিতে হবে। একবারের জায়গাতে দুবারও কোনো কোনো বাড়িতে জলের পাইপ নেওয়া হয়ে গেছে, কিন্তু জল আর যায় না। রাস্তা মেরামতের জন্য 22,500 কোটি টাকা এসছে। যেহেতু তাদের সরকার এখানে আছে, বামপন্থী ফ্রন্ট সরকারের সময়তে হাজারবার চিৎকার করলেও আমাদের ন্যায্য 100 টাকা তারা দিত না। এখন শুধু ত্রিপুরার মানুষকে দেওয়ার জন্য না, দিল্লির কিছু সাবগ্রেড, রাজ্যের কিছু সাবগ্রেড পকেট মানি করার জন্য কিছু টাকা প্রত্যেক মাসে মাসে এই পানীয় জলের উপরে আমার রিভিউ করতে হতো। এমপি হিসাবে দিশা মিটিং এ এই পূর্ব ত্রিপুরা নকদল করেছিল আমাদের, আমি জানি। সেখানে এই অটল জল দ্বারা আরো কত না মানুষ কিছু বলবেন। Rangsak ti mari kicing khapani khachuk sung chengi tongo ter ni mol norok jho teno koinai o ter ni molo khasrangi tongnani bagai o molo khapang srangi kharumam chao tei kurungdi hukumu pandao kurungnani bagai norok jho teno koinai khorang musical band bai kurungdi taklai ni o bisiu belai khnatok resap mung tei musamung bai subjak norok jho teno hambai Kokra nini khnai kokra nini khnai koirom chosma thu tere khnai koirom chosma thu tere yalti muchang sukha nai thok sukha hambai jotono no kulumka taklai o bisio ama osamotai hai ka lokhi puja hai ka kali puja wo kebo jodi singno program nang tok hakai sini khorang musical band by Krindi jotono na hambai kulumka. Hello everyone, ang Anamika Riyang. Mula chumbai krong lai sukhe biskang ni Durga Puja, Kali Puja, Trepo Tringo, khorang musical band band rong krong lai mayo khaksang ha. Oh no hamjang mani bekereng bising reke we rangsang ni takuk tei buhuk song taklai osamutai hojagiri
tai Deepavali o seng salbrum brum nok nukhungni tui samung pailaya waisu isu tongthona bonango norok waisu isu srapsani bagai tongthona musung khangke khorang musical band bai gadaldi hingke norok bai seng malai mannai belai belai kana hambai खुलुमखा बसकाङो कथार हसारि मचाइ फाइचङो आमले बागै नरक सिनि अर्केस्ट्रा रक नायजानि मुसुंखा हंकलाय सेने आरक कथाल कथाल रोजाबनाय गोरों मोसानाय गोरों दामनाय गोरों फाइचङो सिनि सरस्वती अर्सानि मचाइ हायनो तैयै सिनि कालचारेल सिनि म्युजिक खरां म्युजिकल बेनो काहाम काहाम कथाल नायजा मुसुंखा काय नरक फेस्टिवल तिरिं अर्सानि मचाइ निनि सरस्वती नि लक्ष्मी पूजा जत जागरण नायमानाय काहाम काहाम रोजाबनाय गोरों फाइचङो फाइदि जतन माकुरुम साकुरुम नायलायनाय अक्रा चाक्रा जेरेखनाय जतन नायमानाय फाइदि तां सानारनो रोजाब रोजाब खेला रोजानाय नांखा 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 ननले बेलाय नांसुखा नन मालाय खापां सोरांखा हे नांखा 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 ननले बेलाय नांसुखा नन मालाय खापां सोरांखा मकलि नायथक बखानि तंथक नंबाय मालायखे आसुस तंथक गैजिखौनो फायदि गानाव साखर है थांफानो बखाले हया खोनाय फुरै थांफानो हामजां मापाया खोनाय फुरै थांफानो हामजां मापाया सरस्वती लखि हायनो नंमा बोपाया Hi, hello. जों खरां मिउजिकल बेन्ड जों फाइनाय बोसकांनि तेर'बो नरनि बागै जों रेडिं लायजाक फान्थन लायजाक खाख्लायो नरक बाय दाक्तिनो मालाय दिनै स्क्रिनो नरक नुबि मानानो नाम्बार रो आरो रो पप दुब बाय गोरोंनि जों बाय मालायनि बागै बाय थांनाय बिसिनि हायनो जों दाख्लायबो नरनि बागै गाहाम गाहाम रोजाबनाय रो न टिभि फायजाक मोसानानै तंथकनानै नरबे बाक्सा गोदालनानै नरबे बाक्सा हालक मानजुनानै बागै जों दाख्लायबो फामथालायजाक हामबाय Hello Bayrok Bahai Dong Bai ang non takhuk Manik Debrma jodon ani khulnya faro tabuk to special Diwali festival buskango phaitonga abagi nor jotonona happy Diwali advance ya faro gabayrok norok ano yarung musical band of nogui tongo tang aro rochabui tongo tai taklai bo rochabnai abono karibo ang taklai tekase band of ang rochabnai abongkha khorang musical band taklai Diwali bo norno tongthona bagai norai baksa tongthona bagai phaitongo nongni amchai kamirogo hengkai bayrok asuna ang sana thango taklai Diwali special ang yarung te khorang or duita band baina ang taklai rochabnai